prvi put da se Kulturno-umetničko društvo Krušik iz Valjeva predstavlja na Beogradskim danima porodice i zaista smo zadovoljni celom organizacijom i aktivnostima. Naše društvo je za ovu organizaciju spremilo 3 koreografije, vlaške igre, igre iz Egejske Makedonije i igre iz Istočne Makedonije. Zaista smo se oduševili aktivnostima i za starije i za decu i svakako da ćemo se i mi isprobati nakon nastupa u njima. Tradicija i znanje su nam u fokusu ovog vikenda. Imamo kulturno-umetnička društva koja će nastupati dečje predstave, baletske predstave, dramske predstave, razne kreativne radionice, naravno izlagače koji će biti tu, koji će predstaviti našu tradiciju.